बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू, हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सियासत से हट के थोड़ा बात करेंगे, बल्कि सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ये हुकूमत चलेगी, कितनी देर चलेगी, इमरान खान रिहा होगा नहीं होगा, ये जजेस वाले मामले पे कौन सी चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चूँकि हमने बहुत सी बातें जो है ना वो आपको बतानी है, हम अपना आज कम बोलेंगे ताकि जिन मेहमान को आपने बुलाया है उनको हम सुन सकें। अख्तर सिद्दीकी साहब एस्ट्रोफार्मिस्ट है, सितारों की चाल की रोशनी में आपको बताएंगे, तो उनके पास चलते हैं सीधा। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। ये फरमाइएगा क्या होगा क्या, क्योंकि गैर यकीनी सी सूरत हाल है। मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, वहाँ पे हुकूमत भी कोई डरी डरी सी महसूस होती है। अपोजिशन वाले कहते हैं जी हम अपोजिशन है ही नहीं, ये जहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पे हमने बैठना है। लोग कह रहे हैं जी इमरान खान कल छूट जाएगा। जजेस वाला एक अलहदा ऐसा इशू चल गया, इदारों की मुदाखलत, कैमरे शैमरे। तो असल में सितारे कहते क्या है, क्या करेंगे, ये हुकूमत कब तक चलेगी, इमरान खान कब तक बाहर आएगा, तो आएगा तो नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मौका दिया बोलने का। और बात यह है कि इस वक्त जो सितारे हैं पीटीआई के, वो एक डिफरेंट सिचुएशन में हैं। और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब का जो सितारा है इस वक्त, वो इंतहाई मुश्किलात में है। अच्छा, अभी भी मुश्किलात में है। जून उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट महीना है। जून का महीना, गर्मी जहाँ शिद्दत भी हो, हमारे लिए बजट और इमरान खान के लिए भी बजट ही होगा। उनकी जिंदगी का बजट हो सकता है। बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। बहरहाल यह है कि जून का महीना पीटीआई के लिए, उनके जो है बानी चेयरमैन के लिए, उनके जो है बानी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त अगर हम उनके मकबूलियत की तरफ जाएं तो वो इस वक्त सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं और वो 78 पे है। अच्छा, और ये सितारों के मुताबिक अच्छा, ये 78 का फिगर क्या है, परसेंटेज है या सितारों का नंबर है? ये उनकी जो शख्सियत के साथ जितने लोग अटैच होते हैं, अच्छा, जो ग्रुप में आते जाते हैं उनके सितारों में, जो उनके सितारे के साथ मिलते जाते हैं जो लोग, जी, वो फिर उनकी स्ट्रेंथ बनते जाते हैं। फिर उसके बाद हम उनका एक फिगर निकालते हैं, उस हिसाब से फिर जाके हम ये बात करते हैं। दिलचस्प बात इसमें यह है कि मरियम नवाज बिल्कुल उनके करीब पहुंची हुई हैं। अच्छा, इस सिनेरियो में बड़ी बात कर दी आपने। 71% पे हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ का महीना भी एक है। और दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो भी एक तरह का है। वो भी जेल में रही, ये भी जेल में है। ठीक है, वो भी शोहरत की बुलंदियों पे रही है और मरियम नवाज भी शोहरत की बुलंदियां मजीद तय करने जा रही है। ठीक है, और पार्टी के लिए वो इंतहाई, वो इमरान का मुतबादल बनती जा रही है। हाँ, वो उस हिसाब से अगर हम सेटअप की तरफ देखें तो उनकी जो इस वक्त की शख्सियत है, उनके अपने स्टार के हिसाब से, चूंकि अब वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ी हैं, वो सियासत कम लग रही है और अवामी काम ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए उनका ग्राफ अब इमरान खान के उस पैरल के हिसाब से आगे जा रहा है। अच्छा। मगर एक और बड़ी अहम जो चीज़ है, आपके लिए भी बड़ी हैरान कुन होगी और सुनने वालों के लिए भी बड़ी हैरान कुन होगी कि नवाज शरीफ साहब जो है अभी जो है इससे आउट नहीं है प्रोसेस सारे से। अच्छा, उनका किरदार जो है अब शुरू होने वाला है। वो किसी भी वक्त इन हो सकते हैं और सबसे ज्यादा उनका किरदार इम्पोर्टेंट। वैसे भी वो सदर बनने जा रहे हैं दोबारा 18 तारीख को। जी, उनका जो किरदार इस वक्त आगे जा रहा है मामलात में, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अब 3 सितारे एक साथ मिलने वाले हैं। वाह जी वाह। अच्छा, वो कौन से? इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और ठीक है, और तीसरे जो है आसिफ अली जरदारी साहब हैं। इनके स्टार मुझे अगले दिनों में जो है वो आपस में मिलते नजर आते हैं। अच्छा, क्योंकि उसकी मान तो भाईजान वो तो टोटली अलग लाइन, बेशक वो कर रहे हैं, मगर उनका जो इस वक्त, वो जून में पैदा हुए हैं। ठीक है, उनका जो इस वक्त स्टार है वो बिल्कुल गर्मी में है, इंतहाई शिद्दत के साथ फजलुर रहमान साहब। अच्छा, क्योंकि वो जून में पैदा हुए और उनके जिस्म की खासियत भी यही है कि जब ये भी महीने आएंगे
ان کے غصہ عروج پہ جائے پھر گا، ان تینوں کا ملاپ ابھی کیسے بھی ہوگا؟ عروج پہ جائے گا، اچھا جائے گا، جائے گا بھی غصہ، مگر ایک شخصیت درمیان میں کودنے والی ہے واہ، جو اچانک جو ہے وہ لینڈ کرے گی اور ان ساری شخصیات کے درمیان پل کا کام کرے گی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی دھڑے بندیاں مزید ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں بن گئی ہیں، کچھ بننے جا رہی ہیں، صحیح، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے، کیونکہ اندرونی طور پہ معاملات انتہائی کٹھن ہو گئے ہیں۔ تاہم اس سارے سینیریو میں مریم نواز کا جو کردار ہے بڑا وائٹل رول ہوگا، بہت وائٹل رول ہوگا، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ بڑے دلچسپ اس میں جائیں گے۔ لیکن یہ بتائیں عمران خان کے کوئی باہر آنے کا چانس دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ابھی؟ عمران خان صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ کیسز اور بننے جا رہے ہیں، کچھ اور بنیں گے، مشکل ہے، ابھی بھی مشکل ہے، ان کی صحت کے معاملات بھی تھوڑے جو ہے خراب ہو سکتے ہیں، اور ابھی ان کے باہر نکلنے کے حالات سازگار نہیں لگ رہے اس وقت تک تو۔ البتہ ایک چیز بڑی دلچسپ لگ رہی ہے، ان کے سٹار میں نواز شریف کا سٹار داخل ہوا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے اندرون خانہ ہر طرف سے عمران خان کو بچانے میں کوئی نواز شریف کردار ادا کر رہے ہوں، کوئی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلے آنے والے دنوں میں یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی، غریب اور بڑے خوفناک انکشافات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سٹار کے اندر نواز شریف کا سٹار انٹر ہوا ہے۔ جی جی، وہ ان کے ایک تو ان کا جو نظریاتی طور پہ ایک چیز کا ایک دوسرے سے کافی مماثلت ہے، وہ چھوڑا تک نہیں، وہ بھی ڈسٹرب تھے بہت زیادہ، یہ بھی ڈسٹرب ہیں، یہ بھی انہی لوگوں سے ڈسٹرب ہیں جن لوگوں سے وہ ڈسٹرب تھے، بالکل ایسا ٹھیک ہے۔ ایک تو سینیریو یہ ہے، دوسرا سینیریو یہ ہے دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مار کھائی ہوئی ہے، دونوں نے کھائی ہوئی ہے، لیکن اب جو صورتحال لگ رہی ہے کیونکہ نواز شریف اس معاملے میں زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اندرون خانہ وہ گیم کر رہے ہیں، وہ جو کھیل رہے ہیں ابھی وہ سامنے نہیں آ رہا، وہ بھی پس پردہ گیم جاری ہے، بڑی گیم ہو رہی ہے، بہت بڑی گیم ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی میں بھی اور کچھ نئے چہرے شامل ہونے والے ہیں، اور ان کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا پارٹی کے لیے، اور ساری جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہو جائے گی۔ مگر کوئی نظر آتا ہے کہ یہ جو غیر یقینی اس وقت ہے ختم ہو جائے گی جلدی؟ میں اسی طرف جانے والا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو تاجروں کے حوالے سے یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، آنے والے مہینوں میں بہت زیادہ یہ صورتحال خطرناک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو گرمیوں کا مہینہ ہے، جو گرمیوں کے مہینے آگے آ رہے ہیں، توانائی کا بحران بھی انتہائی شدت اختیار کر سکتا ہے، اور لوگوں کے اندر کی گرمی بھی باہر آ سکتی ہے، حالات ٹف ہو سکتے ہیں اور انتہائی ٹف ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ جو آزاد کشمیر میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، شاید یہ تو اس کا ٹریلر ہی نہ ہو، یعنی اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں حالات۔ تاہم اس وقت جو صورتحال کو سنبھالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ابھی بھی فائنلائز میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ 2 سال بڑے مشکل ہیں اس گورنمنٹ کے۔